औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नसरा, आप देख रहे हैं आसिफ मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मर्दों की बीमारी, कुव्वत बा के बारे में। कुव्वत बा क्यों ख़त्म हो जाती है, मर्दाना कमज़ोरी क्यों पैदा होती है। और आज का नुस्खा जो है ख़ास तौर पर शादीशुदा हज़रात के लिए है जिनके नफ्स में ढीलापन है और इंतशार की कमी है। सिर्फ दो चीज़ें हैं, बहुत ही आसान तरीन सस्ता तरीन नुस्खा है। अगर आप इसके फ़ायदे देखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे, इतनी आसान चीज़ें हैं और सिर्फ दो चीज़ें हैं। ये आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो मर्दाना अमराज हैं ये आपकी जो है इनसे आपकी जान छूट जाएगी। ख़ास तौर पर इंतशार की कमी है और नफ्स में ढीलापन है तो ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। शादीशुदा अफराद में मर्दाना कमज़ोरी जो है ये बहुत ज़्यादा आम हो गई है। मेरे पास अक्सर पेशेंट ऐसे आते हैं जो कि शादी के बाद जो है वो इलाज करवा रहे होते हैं। तो भाई, अगर आपको पता है कि आप शादी के काबिल नहीं है, औरत पर कादिर नहीं हो सकते, औरत की तस्कीन नहीं कर सकते, तो उससे पहले आप शादी से पहले आप कम से कम शादी कोर्स लाजमी कर लें। तो उसके लिए जो है अब पछतावे की ज़रूरत नहीं है। अब आपने, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने ये नुस्खा लाजमी बनाकर इस्तेमाल करना है। सिर्फ दो चीज़ें हैं, इतना बड़ा नुस्खा नहीं है, इतना महंगा नुस्खा भी नहीं है। सिर्फ दो चीज़ें हैं, ये आप नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह अगर आप शादी से पहले इस्तेमाल करें तो 1 महीना शादी से पहले इस्तेमाल करें, शादी के बाद आपको किसी नुस्खे की ज़रूरत नहीं रहेगी इस नुस्खे के अलावा। अगर आप शादीशुदा हैं और आप देखते हैं कि आपको कमज़ोरी पैदा हो गई है, नफ्स में ढीलापन है, इंतशार कम हो गया है, इस्तादगी नहीं आती, तो आपने क्या करना है, ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आप खुद देखेंगे, आप खुद इसके रिजल्ट देखेंगे कि आपको एक तो इंतशार भी आना शुरू हो जाएगा, नफ्स का ढीलापन ख़त्म हो जाएगा, मर्दाना कमज़ोरियाँ, जो भी मर्दाना कमज़ोरियाँ हैं ये ख़त्म हो जाएगी। अक्सर दोस्त जो है शादी से पहले वो शादी से जो है वो घबरा जाते हैं कि अब शादी घर वाले रख रहे हैं तो मैं शादी के काबिल नहीं हूँ, या मतलब नफ्स में ढीलापन है या इंतशार नहीं आता, तो वो मतलब घर वालों को बताने से भी शर्माते हैं, घबराते हैं और कोई इलाज भी नहीं करते। तो इलाज जो है आपको करना चाहिए। बेशक आप कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तो भी आपको शादी से पहले कम से कम 1 महीना जो है मेडिसिन ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आप कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर सकते तो कम से कम ये नुस्खा सस्ता तरीन नुस्खा है, ये आप लाजमी इस्तेमाल करें। तो अब आपको शादी से पहले घबराने की ज़रूरत भी नहीं है, कतराने की ज़रूरत भी नहीं है। आप सिर्फ ये नुस्खा बनाकर 1 महीना पहले शुरू कर दें, घर वालों को कहें ठीक है जी आप शादी की तैयारियां करें और आप अपनी तैयारी शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से शादी जब आपकी हो जाएगी आप खुद देखेंगे, बल्कि शादी से पहले आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर कितनी तब्दीली आ रही हैं, तौलीदी निज़ाम में कितनी तब्दीली आ जाती है, नफ्स में कितनी तब्दीली आ जाती है, इस्तादगी पैदा हो जाएगी, इंतशार बहुत ज़्यादा होगा। उसके अलावा कतरे धात का मसला ये ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको सूरत इंजाज या सिकावत हिस्स का मसला भी है उसके लिए भी वीडियो हमारे चैनल पर ज़रूर मौजूद है, वो आप ज़रूर लाजमी देख लें, ताकि अगर आपको ज़कावत हिस्स का मसला है, सूरत इंजार का मसला है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको एहतलाम का मसला है, कसरत एहतलाम है, तो उसके लिए भी वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, आप वो नुस्खा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नुस्खा उन हजरात के लिए है जो शादीशुदा हैं चाहे गैर शादीशुदा हैं, जिनमें इंतशार नहीं आता, नफ्स में ढीलापन है, मतलब फुल इस्तादगी नहीं आती। तो लाजमी बात है जब फुल इस्तादगी नहीं आएगी, फुल इंतशार नहीं आएगा, तो आप औरत में जो अंदाम नानी में दखूल नहीं कर सकते। जब दखूल नहीं कर सकेंगे, पहली रात आपकी ख़राब हो जाएगी, शादी के बाद भी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, तो बात तलाक तक पहुंच जाती है। तो लड़ाई झगड़े जो है इनसे बचने के लिए, घरेलू हालात से बचने के लिए आप ये नुस्खा लाजमी बनाकर इस्तेमाल करें। अगर आप ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो मर्दाना कमज़ोरी ख़त्म होगी, कुव्वत बा बेपनाह पैदा होगी, इंतशार भरपूर होगा, नफ्स का ढीलापन ख़त्म करके इस्तादगी पैदा करेगा, इंतशार पैदा करेगा और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट के आ जाएंगी, आपकी ज़िंदगी भरपूर खुशियों वाली बन जाएगी। छोटा सा नुस्खा है, बहुत ही आसान नुस्खा है, ये आप लाजमी बना कर इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से मर्दाना कमज़ोरी,
یہ ختم ہو جائے گی، قوت باہ میں اضافہ ہوگا، ڈھیلا پن ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے اس میں جو ہے منی بھی گاڑی کرتا ہے، یہ نسخہ منی بھی بے پناہ منی پیدا کرتا ہے اور منی گاڑی بھی کرتا ہے۔ تو ناظرین میں آپ کو اسی طرف لے کے چلتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، ہمارے چینل آصف عمر اپنے یوٹیوب چینل لائک شیئر ضرور کر دیں، اور ہمارے جو نئے دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بر وقت آپ کے نوٹیفکیشن میں آپ کو مل جائے گی۔ اور آپ نے ہمارے چینل کا وزٹ بھی ضرور کرنا ہے، آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں گے تو آپ کو ہمارے چینل پر ہر مارچ کی ویڈیو مل جائے گی۔ بچوں کے امراض ہیں، زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض ہیں، بزرگوں کے امراض ہیں، مطلب کہ نزلہ زکام کھانسی کے امراض ہیں، لکوہ فالج کے امراض ہیں، جوڑوں میں درد ہے، بخار ہے، ملیریا ٹائیفائڈ بخار ہے، کسی بھی قسم کی مرض ہے، مردوں کے امراض ہیں، مطلب کہ منی کا پتلا پن ہے، جراثیموں کی کمی ہے، انتشار کی کمی ہے، بے اولادی کا مسئلہ ہے، اسی طرح خواتین میں لیکوریا مینسس پرابلم ہے، پی سی ایس کا مسئلہ ہے، تو تقریباً ہر بات کی ویڈیو الحمدللہ ہمارے چینل پر موجود ہے۔ آپ کو آپ کسی دوست احباب رشتہ دار کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی بیماری ہو، تو آپ ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کرائیں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے مطلوبہ ماسک ویڈیو ہمارے چینل پر ضرور مل جائے گی۔ تو ناظرین دوسری طرف چلتے ہیں، نسخے کا اجزاء نوٹ کر لیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، چنے آپ نے لے لینے ہیں، بھنے ہوئے جو چنے ہوتے ہیں یہ آپ نے چھلکوں سمیت لینی ہے، ایک ہوتی ہے کھیل بغیر چھلکوں کی ہوتی ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ چھلکوں سمیت چنے آپ نے بھنے ہوئے چنے لینے ہیں، یہ آپ لینے ہیں 60 گرام، اور شہد خالص آپ لینا ہے گارنٹی شدہ چھوٹی مکھی والا شہد، یہ آپ لینا ہے 180 گرام۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، صرف دو چیزیں ہیں، اب آپ نے اس کو کیسے بنانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، جو چنے ہیں ان کو آپ نے کوٹ لینا ہے، صاف کرنے کے بعد آپ نے چنے جو ہے یہ کوٹ لینے ہیں، موٹے موٹے نہیں کوٹنے، آپ نے باریک ہی کوٹنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ایک برتن میں آپ نے کیا کرنا ہے، یہ شہد شامل کرنا ہے، اس کے اوپر آپ نے جو ہے یہ چنوں کا جو پاؤڈر ہے یہ ڈال کر آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے، یہ آپ کے پاس موجون بن جائے گی۔ قوت باہ کی موجون ہے، مردانہ کمزوری ختم کرنے والی موجون ہے، ڈھیلا پن ختم کرے گی، انتشار پیدا کرے گی۔ تو ناظرین اب آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، استعمال کرنے کا بھی بہت ہی آسان طریقہ، آپ نے کیا کرنا ہے، چھوٹا چمچ ایک چمچ چھوٹا صبح شام نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے مردانہ کمزوری ختم ہوگی، انتشار پیدا ہوگا، نفس کا ڈھیلا پن ختم ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ مزید جو قطرے داد وغیرہ کا مسئلہ ہے یا منی کا پتلا پن ہے یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ بہت زبردست نسخہ ہے، بنا کے استعمال کریں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ جا چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔